सर्वप्रथमे आम सन्याधिपति सदाप्रभु परमेश्वर नाम आपण समस्त को धन्यवाद देवा संगे संगे रेवरेंड सुबोध परिछा मालिकापड़ी बाप्टिस्ट चर्च तरफ आपण समस्त को ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार ज्ञापन करे। नमस्कार। आसतु आम इस समय प्रार्थना करिबा। स्वर्गर परमेश्वर तुम से महत पवित्र नाम धन्यवाद प्रशंसा गौरव महिमा संभ्रम करुछु। पिता तुम्हें आमान को केते प्रेम केते दया केते अनुग्रह करी जीवन में जीवित मान मध्य नाम स्थान देइछ, सुरक्षा देइछ, मंगल देइछ, आशीर्वाद करिछ, रोगरु सुस्थ करिछ एवं आमान को लालन पालन करी आमान को कढ़ाई नेउछ। से धन्यवाद देउछु। एई समय तुमको आमाने आह्वान करुछु, तुम्हें आमान मध्य उपस्थित हुओ। आमान प्रत्येक को दया कर। आमान व्यक्तिगत परिवार, आमान मंडली, आमान देश, ए पृथ्वी निवासी प्रत्येक को आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुछु। जेमत आमाने तुमको वास्तव में जानी तुम पथर अग्रसर हबु, अनंत नरक उद्धार प्राप्त हबु। एई शेष दिन मानकरे तुमर आगमन जे अति सन्निकट आमे निज निज को प्रस्तुत एवं जागृत करिया साहाय्य प्रदान कर। आज जो समस्त आलोचित वाक्य रही से वाक्य उपर आशीर्वाद करी प्रत्येक को पृथ्वी निवासी प्रत्येक को निज निज को प्रभु आम समर्पण करुछु। तुम्हें आशीर्वाद कर। आई दिन मानक तुम्हें प्रभु सजाग रही अपेक्षाकृत जीवन यापन करने साहाय्य कर। सब गौरव सब महिमा केवल तुमर हो। प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना उत्सर्ग करुछु। आमेन। आसतु आज ध्यान निमंते पवित्र धर्मशास्त्र माने एक अंश अध्ययन करने को जीवा। ताहा होची प्रथम थेसलोनी 4 पर्व तार 16 एवं 17 पद। प्रथम थेसलोनिकी 4 पर्व 16 एवं 17 पद। यही स्थान एक प्रकार भाव लिखा जाए, कारण प्रभु आपे आदेश दे प्रधान दूत स्वर और ईश्वर तुरीवाद्य सहित स्वर्गर अवतरण करेंगे। से जो माने ख्रीष्ट थाई मरी अछंती से माने प्रथम उठिबे। परे आम्भे माने जेते लोक जीवित रही अवशिष्ट थिबु प्रभुंक सहित साक्षात करिबा निमंते आम्भे माने सेमानक सह मेघमालारे शून्य मंडल को नीत हबु। एही प्रकारे आम्भे माने सर्वदा प्रभुंक सहित रहिबु। प्रभु ई समस्त पठित वाक्य एवं श्रवण रे प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आमेन। आमार परित्राणकर्ता प्रभु यीशु से जगत को मानव भाव में आसीथिले परित्राण करने निमंते, किंतु वर्तमान से जो आसिया पाई जाउछंती से एक बर बा एक राज भाव में आसीबे दंड देवा निमंते से आसुअछंती। प्रभु ख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन समय परित्राण प्राप्त ख्रीष्ट विश्वासी विश्वासी माने ऊर्ध्वगमन करिवे। से समय अनेक लोक माने रही जिवे। ताहा होची आज आमानकर मूल चिंता। आमानकर मूल प्रसंग होची तुमे जदि रही जीव तेबे आमे जदि रही जीवु ताहले आमानकर कोन हेबो। आमाने सही समस्त विषय माने आलोकपात करिबा, दृष्टिपात करिबा, चिंता करिबा, किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जो आगमन रही ताहा की प्रकार भाव में हेबो, की प्रकार विषय सबू ताहा माने से सब अनुध्यान करिबा। तेबे जो तुमे जदि रही जीव बोली एई क्वेश्चन जेतेबेले आसी जाउची, एई प्रश्न आमार प्रत्येक को उनकी मारे एक भय सृष्टि करि थाए। कारण के जानी माने रही जीव कि आमे से समय जाई पारिबु ना नहीं, अनेक प्रश्न
आम जीवन अनेक समय आसी थाए। तेरे प्रभु यीशु ख्रीष्ट से आगमन करने जाउछंती। से बर वेश आसवे एवं मंडली को से कौन करेंगे विवाह करेंगे। से राजा भाव में आसुछंती। से दंड देवाई आसुछंती। प्रत्येक को दोषी करी से कौन करेंगे दंड देवे। ईश्वर वाक्य आम को स्पष्ट भाव में जिहुदा 15 पदरे प्रकाश करे। से जेते बेले आगमन करेंगे मध्याकाश को आसवे। से अदृश्य भाव में आसवे। आमने ताकू देखी परिबा नहीं किंतु से मध्याकाश को प्रथम करी आसवे। से मंडली कौन करिवो ना ऊर्ध्वगमन करिवे। हठात सेमानकर ऊर्ध्वगमन हेबो ट्रांसफॉर्म हो जिवो। से समय होई पारे जो माने प्लेन चलाउछनी प्लेन पायलट से जदि विश्वासी थिबे कि बस चालक जदि विश्वासी थिबे ताहेले से माने चली जिवे। बस एवं प्लेन से माने कौन सी स्थान रे जाई पड़िबो आ दुर्घटनाग्रस्त अनेक लोक माने प्राण त्याग करिवे। एभली प्रभुकर आगमन समय कई तो ऑफिस जाइथिबे, कई तो रोषई कार्य व्यस्त थिबे, कई तो खेत कार्य व्यस्त थिबे, कई तो क्रिकेट खेलुथिबे, कई तो व्यवसाय कार्य व्यस्त थिबे। आ ए प्रकार भाव में अनेक व्यस्त थिबे। किंतु प्रभुकर आगमन जेतेबेले हेबो सेही समय विश्वासी माने ऊर्ध्वगमन करिवे। विश्वासी माने ऊर्ध्वगमन करने हेतु पृथ्वी में एक चहल सृष्टि हेबो जे अमुक गाँव में एते लोक माने देखा जाउनांती। सेही स्थान रे आमे बसिथिलु एते लोक माने हठात देखा जाउनांती। ए प्रकार एक चहल सृष्टि हेबो। कारण ईश्वर वाक्य प्रकाश करे प्रथम करंती 15 पर्वर 52 पदरे एक मुहूर्त चक्षुर पलक शेष तुरी ध्वनि आमने परिवर्तित हवा। तुरी बाजिब मृत्यु माने अक्षय उत्थित हेबे। आमने समस्ते परिवर्तित हवा। हालेलुया। अनेक से समय हठात देखा जिवे नाई। पृथ्वीर सबु स्थान रे एक प्रकार भाव में खोजा चलिबो। आ सेतेबेले प्रभुकर लोक माने चली जाइथिबे। आ से समय जो माने रही जाइछन्ति से माने जानिबे जे यीशुकर द्वितीय आगमन हो जाइछि। आमे रही जाइछु। एक प्रकार एक चहल सृष्टि हेबो। आ लोक माने कोन करिवे निश्चय से समय विचलित हो क्रंदन करिवे जो माने रही जाइछन्ति। यीशुकर आगमन दुई पर्याय हेबो आमने जानि रखिबारु दरकार। गोटे होची इनविजिबल आ गोटे होची विजिबल बा अदृश्य भाव रे एवं दृश्य भाव रे हेबो। अदृश्य भाव रे जोटा प्रथमे मध्याकाश को प्रभु यीशु ख्रीष्ट से कौन करिवे ना आसीबे। सेठारे मंडली को से कौन करिवे विवाह करिवे। से स्थान रे 7 वर्ष महाभोज हब विश्वासी मान सहित। ए 7 वर्ष हेबार कारण रही जिहुदी माने से माने जेतेबेले विवाह करुथिले 7 दिन पर्यंत से माने बर एवं कन्या तांको लोक माने समस्त मिलिमिशि कौन करछंती ना विवाह उत्सव करी आनंद उपभोग करुथिले। तेबे 7 दिन अर्थात एक दिन को एक वर्ष स्वरूप करी आमने ये देखुचु 7 वर्ष मंडली सहित प्रभु यीशु ख्रीष्ट कौन करिवे ना आनंद करिवे। ईश्वर वाक्य आम स्पष्ट भाव में प्रकाश करे। पुणी से स्थान प्रभु यीशु धार्मिक मान को पुरस्कार निमंते विचार करी से जे जो प्रकार पुरस्कार पाइबा कथा ताहा प्रस्तुत करिवे एवं से मान को पुरस्कृत करिवे। तेबे से समस्त जो पुरस्कार से स्थान रे प्रदान करिवे कौन कौन पुरस्कार देवे से स्थान रे आमने निश्चय जानिबा आवश्यक। कौन कौन सब देवे प्रथम पितर 5 पर्व 2 पद एवं 3 पद जदि देखिबे लिखा अछि जो माने कि दायित्व को आदर्श रूपे करिसंती
से गौरवर अम्लान मुकुट प्रदान करिवे। जो मैंने दुख क्लेश जे पाइछंती ताहाकु जीवन रूप मुकुट प्रदान करिवे। प्रकाशित 2 पर्व 10 पद प्रकाश करे। जो मैंने विश्वास रक्षा करिछंती सेमानकु धार्मिकतार मुकुट प्रदान करिवे। प्रथम तिमोथी 4 पर्वर 8 पद। एवं जो माने आत्मा लाभ करिछंती अनेकंकु प्रभुଙ୍କ पाखକୁ फेराई आनिछंती सेमानकु दंपर मुकुट प्रदान करिवे। प्रथम थेसलोनिके 2 पर्वर 19 पद। एवं जो माने कि प्रभुଙ୍କ निमंते दौड़िछंती प्रभुଙ୍କ निमंते सेवा कार्य करिछंती प्रभुଙ୍କ निमंते अग्रसर होइछंती सेमाने अक्षय मुकुट पाइबे। प्रथम करंती 9 पर्वर 25 पद। पुणी ए होली की जो माने कि नम्र से प्रभु कौन करिवे से आगामी शांति राज्य निमंते पृथ्वी से अधिकार रूप मुकुट अधिकार को साब्यस्त करिवे अधिकार प्रदान करिवे। माथियो 5 पर्वर 5 पद। तो यही प्रकार भावरे से स्थान में पुरस्कार प्रदान करा जीव। 7 वर्ष पर से पुनर्बार पृथ्वी की कौन करिवे ना आगमन करिवे। से जो प्रकार स्वर्ग को जीवार देखिथिले से प्रकार आगमन करिवे। प्रभुर वाक्य स्पष्ट भाव में यह प्रकाश करे। प्रेरित 1 पर्वर 11 पद। से जो जीत पर्वतरु से स्वर्गारोहण करथिले से प्रकार भाव में ईश्वर वाक्य अनुसार पुनर्बार से सही जीत अर्थात जैतून पर्वत को से ओह्लाई आसिबे। जिखरिय 14 पर्वर 4 पद। आ से स्थान में एक प्रकार उपत्यका हब। जो मध्याकाश 7 वर्ष रहिबा परे पुनर्बार से कौन करिवे ए स्थान को आसिबे। आम देखुलु से समय जो माने कि जीशु को बिंदी थिले से माने कौन करिवे ताहांकु दर्शन करिवे। प्रकाशित 1 पर्वर 7 पद आम स्पष्ट भाव प्रकाश करुछि। तेरे आम चिंता करने को जीवा जे जीशुंकर आगमन कि प्रकार हबो। जीशुंकर आगमन ए प्रकार भाव में हेबो जे अनपेक्षित भाव में हेबो। हठात हेबो आमने भावी नथिबा चिंता करि नथिबा ए प्रकार भाव में अनपेक्षित भाव में हेबो। प्रथम थेसलोनिके 5 पर्वर 4 पद। आगर आगमन ए प्रकार भाव में हेबो गर्भवतीर प्रसव वेदना तुल्य हठात उपस्थित हबो। जेमंत स्त्री लोक भल भाव में थांती हठात वेदना हिसाब से प्रसव करती से प्रकार भाव में प्रभुंकर आगमन मध्य हेब। प्रथम थेसलोनिके 5 पर्वर 3 पद। जेतेबेले लोक माने शांति एवं निरापद बोली मने करुथिबे रात्रि चोर आसिला परी प्रभुंकर आगमन हेब। जहाँ प्रथम थेसलोनिके 5 पर्वर 2 पद। पुणी बिजुली जेपरी पूर्व दिगरु पश्चिम दिग को मारे से प्रकार भाव में मनुष्य पुत्रंकर आगमन हेब। माथियो 24 पर्वर 27 पद। ए बिजुली एक आत्मिक उद्दीपना को प्रकाश करिथाए। पृथ्वीर पूर्व भाग होची भारत भारतर पूर्व भाग होची ओडिशा आ एई ओडिशा रु बाई भारत रु ही से आत्मिक उद्दीपना पश्चात देश को जीव। एहा मध्य आमने ए बिजुली स्थान रु आमने जानिबा को पारछु। पुणी चक्षुर पलकरे मध्य ताहांकर आगमन हेब। चक्षु पता जमती आम पकईबार जानी पारुना से प्रकार हठात हेब। प्रथम करंती 15 पर्वर 52 पद। 1 सेकेंड 20 भागर 1 भाग तार अर्थ आखिर पलक बोली जाए जहाँकि शैतान पाई मध्य आउ समय नथिबो। प्रभुंकर आगमन ए प्रकार भाव में हेब। आगमन समय जो तुरी बाजिब से तुरीर शब्द कौन आमर या एक चिंतार विषय अटे। से तुरीर शब्द केमितिकार शब्द एटा कौन से प्रकाशित 4 पर्वर 1 पद प्रकाश करे जे तुरी शब्द सदृश कहूथिबा जो स्वर मु पूर्व शुणी
ତାହା କହିଲା ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ। ସେଇ ତୁରୀର ଶବ୍ଦର ସେ ସ୍ୱର ହଉଛି ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ୱର ବାଜିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ ନା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗମନ କରିବେ। ପ୍ରକାଶିତ 11:12 ପଦ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆକାଶର ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲି ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମେଘାର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। କୋଉମାନେ? ଯୋଉମାନେ କି 2 ସାକ୍ଷୀ ହତ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଣୀ ହେବ, ସେଇ ଶବ୍ଦ ହବ ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ମେଘାରୂଢ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗମନ କରିବେ। ତେବେ ଆଗମନ ସମୟରେ ଯୋଉ ତୁରୀ ବାଜିବ ସେଇ ତୁରୀର ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ। ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ ବୋଲି କୁହାଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବେ? ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁନୀତ ହେବେ। ଯେମିତି ଲାଜାରକୁ କୁହାଗଲା ଯୋଉ 11:44 ପଦରେ ଲାଜାର ବାହାରି ଆସ, ସେଇ ସମୟରେ ମୃତ ଲାଜର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ହେଲେ? ଜୀବିତ ହୋଇ ସେ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁରୀ ବାଦ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ମୃତ ଏବଂ ଜୀବିତ ସାଧୁବୃନ୍ଦ ମାନେ ସେମାନେ କଣ ହେବେ? ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ତୁରୀର ଶବ୍ଦ କେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ ଆଉ କଣ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ? ଜହନ 12 ପର୍ବର 28 ଏବଂ 29 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ସ୍ଥାନ ଲେଖା ହଉଛି ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କର, ସେଥିରେ ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା ଆମ୍ଭେ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଅଛୁ, ପୁନର୍ବାର ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବୁ। ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ସମୂହ ଏହା ଶୁଣି ମେଘ ଗର୍ଜନ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଜଣେ ଦୂତ ଏହାଙ୍କୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ତୁରୀର ଶବ୍ଦ ଏକ ମେଘ ଗର୍ଜନ ସଦୃଶ୍ୟ ଶୁଭାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଦୂତଙ୍କର ସ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତୁରୀର ଶବ୍ଦ ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ ବୋଲି ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସେମାନେ ନୀତ ହେବେ। ଆହୁରି ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ରହିଛି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ କାହିଁକି ହେବ? କାହିଁକି ସେମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେବେ? ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇଠି କଣ ହେବ? ଏକୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ କରିବେ? ଆଉ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେଦିନ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦି 7 ପର୍ବର 17 ପଦରୁ 19 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ କାହିଁକି ବାସ୍ତବରେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ନୋହଙ୍କର ଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ ଜଳପ୍ଲାବନ ସମୟରେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ନାହାନ୍ତି କ୍ଲେଶ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହବ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଜାହାଜ ଆଉ ଜଳରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ଆଉ ଲୋକମାନେ କଣ ହେଇଥିଲେ? ଜଳରେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେଇଭଳି ଆହୁରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବ 16, 17 ପଦ ଏବଂ 23 ରୁ 25 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଲୋଟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତ ଧରି ନଗରରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଦୂତମାନେ। ଆଉ ଲୋଟ ବାହାରି ସେ କଣ ହେଲେ? ଶୟନରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆକାଶରୁ ଗନ୍ଧକ ଅଗ୍ନି ବୃଷ୍ଟି କରି ସେଇ ସଦମ ହମରାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେଇ ସଦମ ହମରାରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ସେଇ ସଦମ ହମରାକୁ ସେ ବିନଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜଗତରୁ ସେମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାକ୍ଲେଶ ଆସିବ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଦଣ୍ଡ କ୍ଲେଶ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ପରେ ଆଉ କ୍ଲେଶ ଘଟିବ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିଷୟ। ଆମର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ତେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଏ ରେପ୍ଚର ହବ ବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହବ? ବାଇବଲ ମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେ କି ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ
जदि से मरी जाइछि आत्मा पिता निकट जाइछि सेही आत्मा पुनर्बार आसिबो मर्त्य शरीर को जीवित करी रूपांतरित शरीर धारण करी ख्रीष्ट को साक्षात करिबो। रोमी 8 पर्वर 11 पद। पुणी जो माने कि ख्रीष्ट को ठारे थाई मरिथिबा ओ जीवित थिबा विश्वासी माने से माने ही कोन करिवे ना ऊर्ध्व गमन करिवे। प्रथम थेसलोनी 4 पर्वर 16 पद। आहुरी मध्य जो माने अपेक्षा करी जागृत जीवन यापन करुछंती से माने ही ऊर्ध्व गमन करिवे। लूक 21 पर्वर 36 पद। पुणी जे कि परित्राण प्राप्त होइछंती अर्थात यीशु को हृदय विश्वास करिछंती एवं मुखरे स्वीकार करछंती परित्राण प्राप्त होइछंती से माने ऊर्ध्व गमन करिवे। रोमी 10 पर्वर 9-10 पद। पुणी आहुरी मध्य माने देखिबा पारिबु के ऊर्ध्वगमन करिवो जे ख्रीष्टंकर सहित क्रूसरे हत होई अछि। से माने जो माने कि विश्वास रे जीवन यापन करुछंती ख्रीष्टंक सहित मरि जाइछंती एवं ख्रीष्टंक सहित जीवित होइछंती। गालाती 2 पर्वर 20 पद। से माने ऊर्ध्वगमन करिवे। एवं जहार अंतःकरण निर्मल से माने ही कोन करिवे ऊर्ध्वगमन करिवे। गीत संहिता 24 गीतर 4 पद। आ जो माने कि सरल आचरण करती जो माने प्रभु सहित लागिक रुहंती पवित्र जीवन यापन करती से माने ही ऊर्ध्व गमन करिवे। ईश्वर वाक्य आमार को स्पष्ट भाव ता कोन करे ना प्रकाश करे। तबे मंडली ऊर्ध्व गमन परे पृथ्वी रे कौन सब हेबो यह एक चिंतार विषय अटे। से जो 7 वर्ष प्रभुकर लोक माने ऊर्ध्व अर्थात मध्याकाश थे से माने प्रभु सहित से विवाह उत्सव योगदान करी आनंद उल्लास करुथिबे। से समय पृथ्वी रे कौन कौन सब हबो आमार अनेक विषय रही किंतु से मध्यरु मु किछि विषय आपण मान निकट रे प्रकाश करिया पाई चाहूछि। प्रथम विषय होछि से ए समुदाय पृथ्वी पंचायत हब भंड ख्रीष्ट द्वारा पृथ्वी शासित हब। यह एक गुरुत्वपूर्ण विषय। 10टी राज्य सम्मेलन में गठित उन्नत यूरोपीय रोमान साम्राज्य यूरोप ठारू ए शासन हब। जहाँ आपण माने द्वितीय थेसलोनी 2 पर्व 3 पद 12 पद प्रकाशित 13 पर्व दानिएल 7 पर्व 19 पद जदि 27 पद पर्यंत पढ़िबे स्पष्ट भाव में आपण माने जानिबा पारिबे जे शासित हब। से परिचालना करिवे ताकर द्वारा नियंत्रित हब। पुणी आमरे देखिए पारिबु जे सेही समय 666 संख्या प्रत्येक धारण करने को हब। रेप्चर से 7 वर्ष ही महाक्लेश हब। प्रथम 3.5 वर्ष यह भंड ख्रीष्टर राजत्व एवं आ 3.5 वर्ष यह महाक्लेश जो समय इस्राएल लोक माने से भंड ख्रीष्ट सहित से माने चुक्ति न्याय माने चलुथिबे। तापर जेतेबेले मंदिर रे अर्थात पवित्र स्थान रे घृण्य वस्तु रखा जीव सेही समय से माने जानिबा पारिबे। तापरे से मार्ग सहित जो समस्त परिस्थिति घटिबो सेही समय तापर पूरा माने देखिबा को जीवु जे महाक्लेश आउ 3.5 वर्ष हेबो। ईश्वर वाक्य एई कथा मार्ग प्रकाश करे जहाँ प्रकाशित 13 पर्व 15 पदरु 18 पद पर्यंत। से संख्या नथिले केही हेले मते किना बिका करि परिबे नाही। जे कोनोसी मनी मध्य से माने ट्रांजैक्शन करि परिबे नाही। वर्तमान जेपरि माने देखिबा पाउछु समस्त डाटा आधार कार्ड रहि जाइछि। सब विषय जदि आमानकर से नंबर न देले लिंक केबे मते हबो नाही। कौन सी कार्य माने करि परिबो नाही। एक प्रकार भाव में सब किछि नंबर से 666 नंबर रे रही जीवो।
সেই সংখ্যা দ্বারা হি নেট ইন্টারনেট অফিস সবু কিছু খোলা চালিব সেই সবু বিষয় সেই সংখ্যা দ্বারা হি কার্য করিব এই সংখ্যা সমস্তଙ୍କୁ ধারণ করিବାକୁ বাধ্য বর্তমান সুদ্ধা অনেক দেশের মধ্যে সেই সংখ্যা বর্তমান চালু রহিছি সময় আসিব যে এটা সর্ব পৃথিবীরে এইটা কোন হব চালু রহিব আউ জড়ে মাত্র সেইটা কোন করিব কন্ট্রোল করিকি শাসন করি কড়াই নেব তেবে পবিত্র ধর্মশাস্ত্র আমরা দেখুছিলু মাথিও 24:15 পদরে ঘূর্ণ্য বস্তুকু পবিত্র স্থাନରେ অবস্থিত থিবার আমরা দেখিବାକୁ পারিবা সেই সময়ে কারণ ঈশ্বরଙ୍କର বাক্য ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ପେସିଫିକ ଭାବରେ এই ସମସ୍ତ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରି ଚାଲିବ ଆଉ ଶେଷରେ ହିଁ ସେ କଣ କରିପାରିବ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବ ତେବେ এই ଯୋଉ 7 ବର୍ଷ এই 7 ବର୍ଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତ ମଧ୍ୟାକାଶରେ ଥିବେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏବେ ମହାମାରୀରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା କି ପଙ୍ଗପାଳ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୃଥିବୀର କମିଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପୁଣି ଆହୁରି କଣ ହବ ନା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟକୁ ସେମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ କରିବେ ଆହୁରି କମ ଲୋକମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଥିବେ ଯାହାକି ଅନେକ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ 100 ଭାଗରୁ କେବଳ 10 ଭାଗ ହିଁ ସେଇ ସମୟରେ ଥିବେ সেই সময় আমরা দেখুছু সপ্ত মুদ্রা ভঙ্গাଯିବ এবং সপ্ত পাত্র মধ্যে ভঙ্গাଯିବ সপ্ত তুরি মধ্যে ভঙ্গাଯିବ এই সময়ে বিভিন্ন প্রকার দণ্ড ঘটিব ঈশ্বর কোন করিবে ঈশ্বর দণ্ড দ্বারা অনেকଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ সেই সময়ে ମଧ୍ୟ সংহার করিবে পরমেশ্বরଙ୍କ বাক্য ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ପୁଣି ପ୍ରକାଶିତ 9 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 6 ପଦ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ এই স্থানে লেখা আছে এভাবে এক ঘটনা আকাশর এক নক্ষত্র কোন হব পতিত হব আউ সেই নক্ষত্রকু সেই পাতাল চাবি দিয়া যাব পাতাল যেতলে ফিটেই দিয়ে যাচ্ছি সেতিরু ধূম নির্গত হব অন্ধকার হই ধূম মধ্যরু পঙ্গপাল সব বাহারিবে আউ সেমানে পৃথিবীকু আসিবে সেমানকু বিচার শক্তি পরি শক্তি দিয়া যাব ঈশ্বরଙ୍କର ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଖ ପରି ମୁଖ ଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କେଶ ପରି ସେମାନଙ୍କର କେଶ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଏବଂ ନାହୁଡ଼ ବିଛାର ଶକ୍ତି ପରି ସେମାନଙ୍କର ଥିବ 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଘଟାଇବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବ সেই সময় লোকମାନେ মৃত্যুর অন্বেষণ করিবে কিন্তু মৃত্যু সেମାନଙ୍କ ঠাରୁ পলায়ন করিব অনেক মাধ্যমରେ ସେମାନେ মৃত্যু ভোগ କରିବା ପାଇଁ চেষ্টা করিবে কেই তো দৌড়ি দেই মরিয়া ପାଇଁ চেষ্টা করিবে কেই তো পানিরে ডেইকি মরিয়া ପାଇଁ চেষ্টা করিবে কেই তো বিষ খাই মরিয়া ପାଇଁ চেষ্টা করিবে কিন্তু মৃত্যু সেମାନଙ୍କ ঠাରୁ পলায়ন କରିଥିବ ଆଉ এই প্রকার যন্ত্রণা ସେମାନେ কোন করিবে ভোগ করিবে ଆଉ ମଧ୍ୟ আমরা ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ সেই সময় প্রকার মধ্যে সেই সপ্ত ক্লেশ অর্থাৎ যে প্রভুঙ্কর লোক মানে ঊর্ধ্বগমন করবে সেই যে গ্রেট ট্রিবুলেশন ঘটিব সেই সময় মানকরে আউ কিছু ঘটনা মধ্যে ঘটিব যা আপনার প্রকাশিত 11 পর্ব 3 পদরু 13 পদ পর্যন্ত যদি আপনারা দেখবে লেখা আছে 2 সাক্ষী অর্থাৎ হনক এবং এলিয় সেমানে আসি প্রচার করিবে পাতাଳର କୁଣ୍ଡର ସେଇ ଆଉ ପଶୁ ସେ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ବଧ କରିବେ ଏମାନଙ୍କର ଶବ ମହାନଗରୀ ଜେରୁସାଲେମର ସେ ରାଜପଥରେ ପଡି ରହିବ 3.5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସେଟା ପଡିକି ରହିବ କିନ୍ତୁ 3.5 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଜୀବିତ ହେବେ ଏବଂ ମେଘାରୁରେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ঊর্ধ্বগমନ କରିବେ সেই সময় মানকরে এই প্রকার মধ্যে ঘটনা ঘটিব যে ভূমিকম্প ହେବ যেমকি কোনসি প্রকারে এই প্রকার ভূমিকম্প হেই নাই আর অনেক লোক মানে করবে সেই ভূমিকম্প দ্বারা মধ্যে মৃত্যুবরণ করিবে সেই সময় মানকরে ইসরায়েল লোক মানকর একত্রীকরণ ହେବ
ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଜୈତୁନ ପର୍ବତକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ, সেই সময় সপ্ত তুরি বাজিব। সেই সপ্ত তুরি বাজিবা সময় প্রভু যীশু খ্রিস্ট আপনা লোকমানক সহিত আও সাধু পুত্র মানক সহিত যাহা জিহুদা পদর পদর যাহা প্রকাশ করা যায় সে আও এই পৃথিবীকু আগমন করিবে। এইটা হচ্ছে দ্বিতীয় স্তরর আগমন বিষয় আমরা দেখিବାକୁ পারুଛୁ। সেই সময় সেই জৈতুন পর্বত এক উপত্যকা হয়ে যাব। তারপরে অর্মিগিদম যুদ্ধ হেবার আমারকু লক্ষ্য করা যায়। তেণু আমারকর আলোচনার বিষয় হচ্ছে তুমি যদি রহিଯିବ তেবে আমাদের সেই আগমন নিমন্তে প্রস্তুত অছু কি? যদি আমাদের প্রস্তুত হই নাও আজি সময় ଅଛି আমাদের প্রস্তুত হওয়া পায়। আমার অনুতাপ করু, প্রভুঙ্কর নিকটবর্তী হও, পাপ স্বীকার করু, প্রভুঙ্কর নিকটবর্তী হও। আমার নিজ নিজকু প্রভুঙ্ক নিকট সমর্পণ করে দেউ। যদি আমারে রহিଯିବୁ তাহলে মহাক্লেশর সম্মুখীন হবু। কেবল মহাক্লেশ তাহা নুহে, সেই অনন্ত নরক আমার নিমন্তে রয়েছে। কিন্তু প্রভু সে আমারকু সেই নরক নিমন্তে রখি নাহাନ୍ତି, প্রত্যেকକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି? ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ତୁମେ ଯଦି ରହିଯିବ, ହଠାତ୍ ଯଦି ରହିଯିବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ାରେ ନାଶ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆମେ এই সময় ମାନଙ୍କରେ ଯେମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ এই ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେଇ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। পবিত্র পিতা তোমার আমরা ধন্যবাদ, প্রশংসা, গৌরব, মহিমা সম্ভ্রম করুছু। তোমার আগমন যে অতি সন্নিকট, আমার প্রত্যেকে যেমন প্রস্তুত জাগ্রত জীবন যাপন করিয়া পারিবু সাহায্য প্রদান কর। আমার দোষ, দুর্বলতা, অযোগ্যতা, মন্দতা তুমি দয়ারে ক্ষমা কর। আমি যেমন তুমি যে মধ্যাকাশকু আসিব, আমি যেমন তোমাকে সাক্ষাৎ করিয়া পারিবু সাহায্য কর। যদি কিছু আমার দুর্বলতা আছে সব দূর করে দিও, অনুধাব করিବାକୁ দিও, পাপରୁ ফেরিବାକୁ দিও এবং প্রস্তুত জীবন যাপন করিয়া পাই সাহায্য প্রদান। দোষ, দুর্বলতা, অযোগ্যতা, মন্দতা দয়ারে তুমি ক্ষমা কর। পিতা মানে যেমন আমার রহি নজিবু, আমি যেমন প্রস্তুত হই তোমাকে সাক্ষাৎ করিবু এবং তোমার রাজ্যরে উপবেশন করিବାକୁ পারিবু সাহায্য কর। গৌরব, মহিমা, সম্ভ্রম কর্তা আপন কেবল তোমার প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ। ଆମେନ୍।